Salut à tout le monde. On commence cette fois par les systèmes de numération. Donc allez نشوفوا les systèmes de numération. Bien sûr, on peut présenter chaque nombre avec plusieurs bases. Donc, ممكن أي chiffre représenté par plusieurs bases. On a des bases binaires. On a la base binaire, la base décimale, la base octale et la base hexadécimale. بالنسبة la base binaire, c'est la base utilisée, le plus utilisée dans les domaines électroniques et de l'informatique. Donc l'ordinateur تخدم بهاد la base هذه. علاش؟ Puisque l'ordinateur comporte des éléments électroniques, surtout le processeur qui traite les informations. Donc dans le processeur, il y a des condensateurs. Tout simplement, on a un courant électrique. Donc, présence de courant électrique, le passage du courant électrique indique que on a un courant, donc 1, chiffre 1. L'absence indique 0. Donc, on a les machines électroniques qui تشتغل la base binaire. Pour la base décimale, comporte 10 éléments. Donc, on a 0 jusqu'à 9. C'est la base qui est très ancienne. Donc من جهة هاد لا باز قديما كنا تنحسبو بالصبعان ديال ايدينا لي دو. Si on commence par 1 نلقاو 9 غتبقى خصنا واحد. دونك جا الخميس الماتيماتيسيان عفوا الخوارزمي. دونك الخوارزمي اكتشف لو زيرو باش تكمل عندي لا باز ديسيمال. Pour la base octale comporte 8 éléments, de 0 jusqu'à 7. La base est moins utilisée. La base hexadécimale, la base utilisée dans les domaines électroniques et l'informatique, bien sûr, comporte 16 éléments, de 0, on commence par 0, aucun série F. Donc on a 16 éléments, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et après, les alphabets A, B, C, D, E, F. Pour la base binaire, comporte 2 éléments, 0, 1. La base décimale, de 0 jusqu'à 9. La base octale, de 0 jusqu'à 7. Ou la base hexadécimale, de 0 jusqu'à F. Exemple, pour la base binaire, 1, 0, 0. appartient à cette base. Bien sûr, لأنه تتكون من les éléments 0 et 1 فقط. Pour la base décimale, on a un exemple 32. 32 أحد le chiffre اللي كينتمي la base décimale. On a 72. 72 appartient à cette base. ولا شفت مثلا 98 مثلا ولا 80 donc عندي 88 donc 8 n'appartient pas à cette base. Dans ce cas هاد الشيف 90 par exemple ما كينتميش لهاد لا باز هادي. Mais 72 appartient à cette base. On passe et on termine avec la base hexadécimale. La base hexadécimale قلنا كتستعمل في الكولوراسيون بالنسبه لي ماشين الكترونيك. غالبا هاد لا باز كتستعمل في les couleurs. Donc on a في système de coloration, on a les couleurs principales et on a le rouge, le vert, le bleu. Donc le code ديال هاد الكولور كيتكون من 6 éléments اللي كيتكونوا من هاد لا باز هادي. عندنا كنلاحظوا في السنوات الاخيره par exemple des machines électroniques ou bien des voitures وهذا تيخرجوا في دي كولور اللي ما كانتش قبل. نورمالمون كنا نعرفوا غير لو بلون ou le noir, mais d'abord il y a 10 couleurs. Donc, cette couleur, cette couleur, ممكن utiliser des applications avec l'ordinateur, bien sûr, اللي تيديروا l'analyse ديال هاد لي كود. Donc, نلقاو لا سيري ديال الكولور في الماشين الكترونيك تندخلوها لواحد لابليكاسيون في l'ordinateur اللي كيعطيني automatiquement la quantité ديال الكولور qu'on peut ajouter pour mélanger les 3 couleurs اللي هما le rouge, le vert, le bleu. Donc il y a des systèmes hexadécimales قلنا كتستعمل في الدومين ديال l'informatique bien sûr les machines électroniques
ou surtout la coloration. On passe maintenant à la conversion, يعني كيفاش نحول donc le passage d'un système décimal le passage d'un système décimal le système binaire يعني كيفاش نحول واحد الشيفر ان شيفر كينتمي لا باز ديسيمال وغادي نحولو للبينير. اكزومبل 32 في لا باز ديسيمال غادي نشوفها شحال كتساوي في لا باز، دونك غادي نحاول نشوف 32 شحال كتساوي هنا في لا باز بينير. وغادي ناخذ اكزومبل اخر 35 في لا باز ديسيمال شحال كتساوي في لا باز binaire. On commence avec la division. La division par 2. Pourquoi? La base binaire comporte 2 éléments seulement. Donc, on va faire la division de 32 sur 2. 32 sur 2 égale à 16. 16 fois 2 égale à 32. Le reste c'est 0. On commence. 16 sur 2 égale à 8. 8 fois 2 c'est 16. Le reste c'est 0. 8 sur 2 c'est 4, le reste c'est 0. 4 sur 2 c'est 2, le reste c'est 0. 2 sur 2 c'est 1, le reste c'est 0. 1 sur 2 c'est 0. هنا ملي كنلقى 0 دونك هنا هنا ملي كنلقى 0 ما كنديرش لا الفيرغول، دونك هنا كنحبس 0 fois 2 c'est 0, 1 moins 0 c'est le reste c'est 1. Donc une fois نلقى هنا في la division 0 غادي نلقى le reste 1 نحبس la division. Et après شنو غادي ندير؟ bien sûr غادي ناخذ هاد les restes كلهم، donc هاد les restes seulement les restes. donc غادي ناخذ les restes et on fait la lecture suivant ce sens. donc شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ندير الكريتير في هذا لو سونس. دونك شنو غادي نكتب هنايا؟ بيان سور on a 1 pardon les chiffres on a 1, on a 0 0 0 0 0, on a 5 0 pardon. Voilà, on a 5 0. Donc, il doit dire l'interrogation. On a 1 et 5 0. Donc, 1, voilà 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5 0. Donc, le nombre 32, la base décimale, ou 1, 0, 0, 0, 0, 0, la base binaire. Deuxième exemple. Bien sûr, on a 35, on divise par 2, égale à 17. 17 fois 2 égale à 34, le reste c'est 1. 17 sur 2 c'est 8. 8 fois 2 c'est 16, donc le reste c'est 1. 8 sur 2 c'est 4. 4 fois 2 c'est 8, le reste c'est 0. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à le reste, jusqu'à la division de 1 sur 2 à 0. Donc là, on a la division. Bien sûr, le reste c'est 1. On va toujours les restes. Donc les restes, on va voilà. On va dire l'écriture, même sens. Bien sûr, on commence par 0. Donc on commence par 0. Attends. On commence par 0. On commence par 1, bien sûr, 1. On a 3 0. Donc, on va minimiser la taille. Pardon. Attends.
Donc قلنا 1 et 3 0 وعندنا 1 1. Donc 35 في la base décimale هي 1 0 0 0 11 في la base binaire. Donc 35 في la base décimale هي 1 0 0 0 11 في la base binaire. ممكن ناخذ واحد لا كومباريزون هنا باش نفهموا اكثر. يعني هاد المره غادي نكونفيرتي من البينير للديسيمال وندير واحد لا كومباريزون ونشوفوا واش هاد لا كونفيرسيون واش صحيحه في لي دو سونس. دونك لا باز ديسيمال كومبورت دي زيليمون اللي هما 0 جوسكا 9. لا باز ديسيمال قلنا كومبورت دي زيليمون اللي هما 0 جوسكا 9. شنو تندير في هاد الحاله؟ دونك تندير عوض فاش نقسم هنا باش بوغ يعني بوغ ديبلاسي من ديبلاسا من لا باز ديسيمال بينير نقسم على 2. مي دابا من البينير دونك من لا باز بينير غادي نحاول نلقى شنو هو لو شيفر في لا باز ديسيمال. دونك الا شديت حولت لا باز من ديسيمال نشدو الشيفر 19 هاد 19 هذا وبقينا كنقسمو على 2 باش نحولو لا باز بينير شنو لقيت؟ هو 1 0 0 1 1 اللي هو هذا 1 0 0 1 1. انطلقت منه من البينير وحاولت نلقى ميم شيفر اللي هو ميم نومبر اللي هو 19 في لا باز ديسيمال. كيفاش؟ دونك اون هنا شحال من اليمون في هذا العدد اللي هو 1 0 0 1. دونك اون 0 1 2 3 4. دونك نبدا من 0. دونك عندنا 10 اليمون et on كناخذ l'ordre ديال هذا من 0 جيسكا. دونك تناخذ لو بروميي شيفر اللي هو 1 نضربو في 2 على بويسونس 4. انا عندي البويسونس 0 puissance 1 puissance 2 puissance 3 et la puissance 4. Donc 1 fois 2 à la puissance 4 plus 0. Donc on va schématiser باش تفهموا اكثر. Donc هاد 1 غنضربها في 2 à la puissance 4. 0 il y a plus 0 multiplié par 2 à la puissance 3 plus 0 multiplié par 2 à la puissance 2 plus 1 multiplié par 2 à la puissance 1 et سميتو 1 multiplié par 2 à la puissance 0. Et après نكمل الكالكول. Donc 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 4 fois égale à 16. 16 fois 1 c'est 16. Donc لقيت هنا 16. 0 multiplié par chaque nombre quelconque c'est égal à 0. C'est égal à 0. 0 fois 2 à la puissance 2 c'est 0, 1 fois 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1 c'est 2, 2 fois 1 c'est 2. 2 à la puissance 0 c'est 1, 1 multiplié par 1 c'est 1. On a 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 1. إلا جمعت هاد الشيفر هادو غنلقى 19. دونك هاد 19 لا باز ديسيمال هي اللي بديت بها هنا بيان سير كما كتلاحظوا وحاولت ندير لا ديفيزيون في هاد لو سونس سيغ 2 jusqu'à la division نلقى فيها comme résultat 0. هنا كنوقف لا ديفيزيون وتناخذ هذوك لي ريست قلنا وتنقراهم في هذا لو سونس نكتبهم وهما اللي لقيتهم عندي هما اللي كانوا عندي اصلا في لا باز بينير. دونك هنا درت باساج من لو سيستيم بينير اللي هي السيستيم utilisé هي السيستيم utilisé dans les machines électroniques dans les domaines ديال الانفورماتيك وكذلك الدومين الكترونيك لا باز بينير. حاولت ندير لا كونفيرسيون فيغ لا باز ديسيمال اللي هي واحد لا باز قديمه وكنت تستعمل في الكالكيل ديالنا.